Kwezi madhamana wahe daula Komor, kwezi madhamana wahe zisiwa za Komor mbali na mbali, maprefe na mamer na makonseye mbali na mbali, kwezi machef de village na machef de quartier, mbawa za hifadhi na mahakama, kwezi wazee wa mahama atengentinu, kwezi maulama uadini na manotabu, makungumanyo ya kijeni mlohunu masiwani makilio zentiza hanyu nane makungumanyo aloharuma zentana tazahu lemengu wako tarajamlwa ye mahadisiri ya mbawabani. Diaspora ya Komor malam junrao haruma zentana tazahu lemengu wanazioni wa Komor walohumdani no walobonze twamaya hatu ya leo na maulu. Wazee wa hatu waanda na mila mafundi wa hizeli kodi mshinzi walozi na walimaji na wanrohazi wa nafsia na mabahazazi wansi malaba na wajufumo na wachwavuroho na zirewe na wafumato na wafumashishio na mamongoli walona kilinji na wakili chashi mamaskini na matajiri, Wakomor wangazija, Wakomor wanzwani, Wakomor wa Maore, Wakomori wa Mwali. Hamara ya vili, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Risharikia na heze dhamana za jukumu itsonyangu na nikiwazo no wanaama mashababi rawanashe rawanaume yahe daula ya uhaki ngamina jukumu mkuu na vironkarwa na rihwa yabongiyo wajibu holime waho wanama rakubaliana omwendo unu la vima rido mjuzane zentu za mwiso zinu ukarima banu kakarnadoro ngwanati shazentu za himili ya banu chashi kabati mru orongo wetsondasi rani kwaze jukumu za hema daraki ya heze dhamana rari hwazo hadzina lahe rais laho movement
riwanawe daula ya uhaki wajibu zedaka za msozinu mdojua mbenge wana dakika washashi ngebidohenna masuala ya johamba dondana na majawabu andani tsanza ntu jibu wala ntu mrongoza shangari hadisio nade mwanama hajimbaye swalihi ndele suala la mwana ikawa mru mtukufu mru wa mbwana mru ya wa siasa mwanadamu kaonge na hamu ho kweli ho monenia ya hensi ya Komoro sikuwaja na tambale suala la yumpedese lakini ntujwe kahalelewano hawo halelewanai handani njaba yumpedese yatifanye kongre akanga rujwa ukayo parti tsindoka parti kaungiyo na mvu raha neserse akarujwa ukambenge wabunguza sho wado yabo ngo na mvu ngo wataalamu wanadamu walona maarifa warudiwe njeza yabo mitsi de lunajwamba watifanye kongre shamtukufu mhu wangu mwanama hajimba swalihi nganzo kubalukaya ngawe Ulaya na minga mkubalukaya fikra he kongre tikubali liho huzamba ila wana Faransa shanganzo kubalukaya sinderilo hum Komor rijuwao mbabi rilo sur le terrain riwonao rikomunikanao riwonao siasa na mnelio mtwanza nanue haukarisa raswili buhajimbaye ze veraji za domba za huisha yenti hau yentende ya jubengamani yabo kartwanza rijuse majaraha manene shakarna udwa rengene tinu rambezo sisi rifikirio nezo rijo zamba zitsamba ziwandu ketsubili hajimbaye swali hiri zambe banu haukabala zila rambao zila nzonyangu shabala hena rongo siti tozambaru maze interneti showa tuzweya zembwana zinu wowona mabalangarito wa ufarahanga rambonziro shabanu ngasina zankili za hatu ngabwezori jojwari zambe ngaboko karno jwari zambe bana ngamuni komfano hajimba swali ranguze voti zila za hele 24 mars makandida wanu wenda warejeze midudi ngoni waambilwa watsende wambango endao bango ajushinda wa wanenazali ngamanzo rangudo sukuila ze voti za hisa wafanyi hawo muvuma moroni kampanyari rija ya hulwale putuye na mzimba nelebea la fahami wala na mwenye baraka noasaya makandida la pia unambie baada kampanya razi ngarwa unambie muvuma mzima wafanyi harumwe kapitali ya moroni ya howan wa siasa waone sautukivu rangwe mna petari wala hadiha ito juzi ya howa na shahatu na wadzaza hatu yo alama ya mwando hajimba swalihi uyeleoka ngabo matsatsaliana yo yawili yararu hajimba swalihi mtukufu unambi yeze bwana ndwa wana uhun Komoro azali hakaza mafoto rangu bonzami yendata ruitaji yajazungusa taya jabanu Imamu Shafiu ya wasilibo mahakama kujawena foto yabo la baharangi kujona foto la pulwa kujona banderoli ya mrulo kinyume kujawena tirati kujawena rangi ya bahwa pareni na yaboze mvu za opoza pia rangwe aswilata na leo rangwe makatata Abdul Karim na Jawhar Named Abdalla ujabe sijusu na Shehali Nelbaki henna maandamano nena ndongo za tufanyiho kapitali ya wezo nrabo zo kazene yewe kapitali ketina mapolitise wa wanaonazali yewe lapitali tindo huzwa oze rangi lapitali tindo hulewa funo wajufumo no wajinga no wenzanki line malaba shazale mana ya randao dabo ya kaye moroni uyo habo alwayo ngiyo vierji owenye moroni walo kinyume kutsuwa ramboka wala owenye moroni heni mruanjo ndani habaya ngo haruma ze konferansi ngo haruma ze media zinungo elezao hata tracts yotoka za mwangoni au ite bandani masifu kutsuyo naru mji waezi yaweke mtsamu irengwa nazali ye kapitali ya moroni irengwa nazali e kapitali ya fomboni irengwa nazali yawe wa mjinze kabatsi namne mjinze ya jodisa haukawo uso wa hemasiwa deze kapitali nraru za hemasiwa
nawe maopoza manene ngwa warumaze kapitaliza hemasiwa wandu wajua warumaze netizinu nori marusa ngwa walala warumaze kapitaliza hemasiwa shaheni wakati wa monano wanzo barumilwa mali o wandu wawone harumaze neti wohone harumaze internet wohone harumaze loteli harumaze conference habo yakaya o winji baadhi ya hao wanzo wanikiwaze mali za heze banderoli ne yaho watangazaji ne ya helegar joko jarumwe conference shakwati tayari wapuhe mvube haumro asisem rumshe hawasi mananya hawasi sembabahahe yendende yaonese utukivu yaho wandu wako zao hauya turukuradi jano poshoni hahe azidibe mndu yapwe banderoli hauya bahe fotolazali ya tsoli bahambarangi hauya renge baranga baho pareni arubo hajimbe swalihi ekaramboke kabatsi pieji yabo sitsa jinga sirabwe namna hiyo haukayanga rijuwao baadhi ya madhamana wapashiao magari masihu welenga wona madhamana wadaula na woma opoza mabanda ya hao ngarini kwao ze conformation namno mabanda ya bulwa we masihu honjano lawa abo sitsa jinga yonde maneno uzisokaya kabatsi pieji izokweli wewe huzamba ukayafikirela wana Faransa ngamukubali ukawe kujwa mandrapa ngamu amini shaba nganzo unrenge ukanjazia kongre ukahishati zambandro tsamba yo wajibu ya halusha o wakati ndo yo hakibangu ilihonga saruma bwana nzima nuzise o wakati ndo mambo wakati ndo mimi tsiwonoka ebo wakati ndo ye rais wahe impedese ya jundro magobani kokabalange magobano danaliyo ya tojojo roha eba o wakatinda ula wewe mambo wakatinda ula abunga mustehi ngamkubali ngarelinda we 2000 rijerishie haukayenge tsinda bonazamba njajo jwazila akondoza zo wa demokrasi bansiti ma dictateur haukai nafasi ya demokrasi ndoheleza na ruma ya majadiliano ya siasa shaka wori wanona yazali shaka tujibwana shanga nzonyele ukanga si hunukomor ngarambula nao ngaronawe system ngaronawe namna umji wa moroni ujendao wabalo azalina kikina fatao warandawe namna wanzao utweshi ya tanziadisa mratso hisukanga udhamana wasia sodo kinyume na azali moroni shabo zenetizinu ngarjo shangaziwa shapia ngoma bandani hao iyo handani hajimba swali na kwanza ufanye mbabiye costa haukaya iyo demane nkodo hinu ya tunazali ito tsanganya dabo walo nafiki wingi wa siasa hunu Komori ye hamu pia ngiyo iholaya wondo benufu sha hunu Komori strategy sha umoni hao ngabo nafiki baadhi ya hao riwabembe yao riwajuwao rawametrize ngwabo karutu wajua nonga riwajuwao shakar no juwo banu ragabili banu hajimba swalihi vakepa bola unafiki wa mbandrabo we udobonze nguna jale waswili hunu heni mru wa diaspora ya waswili ulaya ya jabal hawiya labonze ya jabal mwishi yawe zoramba ubanu ngutsamba ebanze ngo mambo honetini zorona wo Komori ebanu ngabo wandu watabi hao abwe katsinde mbabirambao ne mbabiza muvuma zaho anashalano wadzeze wala kabatsujo labonze yaje yahisuka ngabo mabadiliho au ngabo wandu wakoza wo Komori kabatsi haukata tengo niko subutu zamba heni ya hamba mtuabidoka daza iyo ya handani hajimba swali ra kwanza ritsanganyeze fikira haukaba nkaritu shindana shaundo buoni wa siasa na mihu stage jabo kawo uniste haukamde hali ya mbabandano fikira shanja haraye kongre ngarilinda we marunda haukayo parti shatsuzisa hesi ya sayo unafiki lobo nsiju mama dwendo ya mbandrabo ni bandhi wanonae wenda we mrenge malatso niyo au ya doniyo weja we fanyaze konferansi baadhi ya hao na abo kabatsa hata banderoli kabatsa hata foto kabatsi hata wanzi hopado kabatsa hata ndwaili wadusubuti opoze azali moroni yehondo okwana wandu yabo Muhammad swali ho bandanali yo ngamdhibitisho ngamhakikisho ukabada hambandra bo 2016 no wanro hahe harudi ngwambandra bo 2019 funda 2020 no wanro hahe baadhi manatipi ngabo wambao kweli shangabo wambao ndrabo yabo yonde kostara kombukaya eba kabati mvuli bo harigano ngabo sekra ko karna subutiri ambebanu tijo tsambaza umko bazima hatu haukai wotindo muhimu tindo tsambazia
shanganzo wajokangari wajuwao ngarambao unafiki ngarambuwa weho wanjiao ngarijuwao izo wambao ngarijuwawe matsatsalia nao wayafanyawe masihu harumu mji waezi ngarijuwao nro shanu mastehi na skartitariritsa baze yenkodo inu haukangara nzao runre faida haraka haukangari wanao na azali nele jamfi la kikatila laha jimba swali anzonelewe nro wana kwanza na aswili kwezi hajimba swali abo pande luo karjahare kongre na mamu shukurio baba jana hada na kamjuokaya yefikire la wafaransa shaze elemari lonizo ne shasababi shari dona chwavamo hesi yasa ya unafiki ya nrabo dohunu masiwano yo yabili abo pande uo huisa hajimba swalihi manama ya ukakaratu shindana mtu adui shaze lufikra na minga mushukurio hakahujeleza sha bese unrihaho wanayo wana kwanza nibiri ngabo umva wahusu zedeka za musoka ngebidwando wazubo pare ngamo mjuzoni ni diaspora sina ufungu wa ye parti kuu ilo hunu masiwani ilo na wanadamu wenji iliyo na mavamane kao winji wa haonga upirizo wesa wakatashawiri wa hadisi zensuzinu wa finalizoka kabati ruhusa mwanachama wa parti hiyo ujubiswa pareni ya sihe yabo mimi minjaruma daula ntsina sinyeturi ya mbaba hanu ekewo warumishi hadaula wafungiwo wanwa hao emavamana hao walopirizo ngwajo wafanye bunjili wa baadhi wambelera yoso pareni hija bahema dhamana zitwa zahe parti wambe batike mrundasu jozu bapareni anamreti bakarti tayari bazali mwanzo wa rohitwa mwanzo afunge wangu ngena wangu ya wadhimania ritenderi jubisa pareni bakarti madhamana yaho wanahe parti wende wangamiziwa wononyi mwakana parti mwakana yezi maraba mahalesha urenga maunda faida hezi ngamjuwawe simshababi wa daula ya haki ekanga mbakoma bandani mwabe madirahanyu kawati zube na mbuli ye diaspora no wenza shoga wazubo parenene wafamizinga o wajofandani wono wanahanyu no wajubu wahanyu mukasiti malaba sita jinga unumuru wa hebera muyuna lejimbo la taifa awokenja sababi shoka karna wanila ye daula shari kwanza roni shoka le bunjilo la hanyu rijua eshiwara shahanyu rishijua ho finalize zerongozi risarjua baba kartina dutunani abungarjo kanga baadhi wanzao yenkomba o winji wa hanyu mwamba kamtsi tayare madera wa hanyu maraiya wazubo pareni na mbulaza lenda tosukumyaze ngu yajo wakusudi abo watsondo wanro hanyu wafungwa watsode madhamani wanyu wafungwa o watsondo wananyanyi walomo pirizo wa serikali na yezinzima mweruma mwa wato wafidia yabo pandahe parti nkuyiwe sawa finalizoka kwa nauzuba pareni azaline datoba hanu ajoka hanza shakwa nauzuba pareni kwa nauzubi sanu pareni wala kwa naufina semali wanro wazube pareni wala kaba nojanru wanu waje wawombise wazube pareni abo basi risariju wayone mana maonale jawabu jana misiri enamna mtsamdu yarengwa mateka na mwangalenyi diaspora ze sura za kamtsamdu ngamjoshida mrambu okaya ngabo unafiki ngabandu watolwa fidia ngabandu watolwa roho ngabandu warwa sabili wafema ngobani wafe prizo shana mdwangalia nroze image muoneze sura za wandu wakamtamdu no wandu wakajao ngamjora mbuwa ya ukaya kweli ngabo zitwa za tuhenda shana mtunde madhwamana no wana no wandu washahezi twa ngamjobe mbea ngamjwangalia ngamjoshida mrambuwe labire mtamdu ngamjoshida mrambuwe labire ajao la orange ngamjojua mhakikisheze rongoza mbawa vanu ngaranzori rwalwa hitwa ngasindani shakabati zijumla yiyo mabunjiloni hanyu no mabandani hanyu rikekariji izo mwambao nizo mtwali yao ababasa tankukatirwa daraki ya mashababi tiwa daraki ya wanama abora nisora ngushiwa wa ukweli nezenrabo zilu harumwe masiwa na parti nkuyaru madaula wafungiwa wanrwa hao kweli wasubuti wafanye bujilo wamboka batike mrundasu njosa pareni watike mrundasi wajuka movement benguziyo vote na mtsodaza bazali wonguritsaho wanzo arihatimishe yabona mdaze basi isi ngaribona uze consequences ne hasara ya ria basi ababarsare leo kaya wanro hanyo lomo pirizo ila fidia shabatu karna urenga mikro riwanilie ngarjo wanila ho silamu ne imani nura Mungu
ya hemi paka ne demokrasi shababari sarelewa efaliki ya siasa mdoniyo walandu wakatola fidia iyo ya bili ilimyele wenye diaspora enamna mjipangao harumaze mbwana zilu neze biyorenda usotsi pia haukaze mbwana zilo yiho bonze tindeze mbwana zilo hunu masiwani nyinyi ngamwanao mrililie ngamwanao mritsashe maisha ngamwanao eshelere turyanyu horeje ibana sho wenyiye ntino watsashi wawo hawa wallahi ngabonafiki na nzaya harumwe masiwa hatu hamwiso tantswanza leti kwezi ngarjibo baadhi ya suala la rongolwa usiku wa jana na Azali Asumani yakahone soka ya Daina Belu hena mrujo anzazi yevo tinzuwani na remwa mzinga ya serikali rengeze dhamana za hazo banura buhaleni zijujiri ya serikali rengeze dhamana za hazo banomfo wa feswali nyinde madhamana womfo wa salimu na mutu na gazo ngani madhamaneza ajiri owandu wafahumu watsojulo wawu abankabati dhamane le serikali abakamjamba za nyumeni shara nzora mbelu kumani na Fatihi na Idarusi na Ilham wana wazali neze fami za hali neze fami za Amini Swefu neze fami za Msaidi neze fami za Maulana neze fami za Yahaya neze fami za Nontipia le shehani na wao pia armabanu kale jawabu lambi lwa ne dictateur criminel assassin yala mbajana nzuani hena ujofa banu na mkema dhamana ezijojiri haukeza ajiri juzi kazi nojo jijiri leo msamrambia officiel kamtowa ruhu sanru lwa wafe yaborangu yandilo kangujo lwafe abona mjoka baheka na batsemi hono ujo dubura raye jawdwa ya hafa balaka mja koshangaza wanzuani mkaushangaze masiwa wala kamja kaushangaza mkwamba ndongo wowo mazipanga mjemzire lukanyi tarandu pia wafe no mgarde pouvoir onkodeni yo ya handa naro mayudo banazali yabili bwana Athumani Azali dusuuti wende wakenti wena ma militaire ukenti wena mhuwa difai mpare ma militaire haruma edari nuru mmanike amri udiwazo kaya banuwera isi de la republiki shabanu wewe timrujawe shayakili yutowa ila wetswani yeyezi yutowe marifa wowengo usunguha kondohondo kutufikiri wo wanahaho kutufikiro mjahaho kutufikire famahaho kutufikiri wa wolonao ngotsone magarde kore shirini wa ubirilia ne mizinga ne magari wa ulaliao udiwazo kangabo wandu wa uhusu watsona magarde koro wao udiwazo kayejo dhumana ya urohitswa wakanotsa hoka ubirilwa na 20 shangari hambiyao yauka ilala mambi yaukaya ngojoka weti chef de l'etat ngojoka kuja votewa ngojoko wakomori wa uharaya nando subutu parma militaire udazoka we chef de l'etat wamba we chef de l'etat wanike ordro kaya ni jwamba tija una mwawe kutina haja haukausa utumuhisa hurabaze maliza hensinu huisa hurengeze ardhi za serikali hurengeze nyumba za serikali huluze nyumba zaho bonze owanahaho husawangalea veniria maudu ngawena carnet d'adresse were mwa mzinga hufu owanahaho ndo wajoeshi haukanga wena wadi wa kanseri ili yoho ifubani haho wajo kaukazizwa muda wa hufa ngwanzo feneko moro shaungabo wadiwaza eke doktora hamyo kango jo faraka yo wanahaho ye familia haho yo wakaribu nao ngwawo wade ulonuo imanaze nongozi fanya mdungwe ndo kanga wena wadi wa kanseri wakazizwa ni doktoru kawe mfaraka haukaka bati chef de l'etat romansi ya josubuta pari hifadhabo kawa nrufuma loti kalima lohamba hata dictateur hata kafiri wewe huisa binadamu huiso binadamu aho iyo kisera iyo kijinga iyo kidaba hauka mruyamba dhamana wadaula reka urengenzi otaji kajajo subuta teka mnushindano nengadui haungar shindana wonansi kajajo subuti ya towele kalima ilo lokaya yondele kalima la shahada de kahunreza unda Saddam Hussein haunreza unda Gaddafi zedeka za mwisongo ndo watilwa tabo wabena mtsore majabo takiyambo kaya namnamiye yekamnisha mremu namnamiye yakanankila aliswali hamba kaya yekamwishaye gwatizinga ratsireme heni mruna jidubure ya tawo mratsa mengu naniliyo tikaja linansi yiyo ndeza chef de l'etat shawewe huiso binadamu
huisahaya we tihindu we fasiki we unujindu rawe rabelu mwaufanya udwazo kanga wena wana shahuli munda udoro ahitwa baye komori huitaru manzaya huifetisha nguvuruzo mkate wanda jali ngawene nafasi yohambezo anzao haukahwele ukenzwani ya jani otsinenzwani ya leo ukenzwani ya leo ngo wafanyiso pompi ngo atoyiyo no wabasenkimili sha zendo ngo wazambazila tsilongo ukenzwani jo kama kini janondra leo sha hujua elera ya wambazila mzuwani ebenge ngari kwambia ukale kalma walifanya jana wena belu warenge nsinu wa ireletea wesa wajo kangola wo humule menguni hambade za roholo nizo wesa toma ukakuna upetea ngwanzo fena tarehi banu yafa na tarehi hunru hati tarehi njema wewe ngojo fakafiri heze ngo jirswa rumwa ntusi jofikiru kaya ngojo remwa mzinga ufe shahidi ndumru wa rotaensi kuibize mali za daula kurengeze arungi za serikali huwangu wafu hutangu pirizo huminye sharia mshinzi hutafade dini wengo jofanaya na Firauna hauka Firauna waza miswaruma bahari wengo jo hesonko mbani ngojo fa miracle haudorondolwa hovu za pindo nabo kunofa shahidi hata ngojo fa juma kafiri haukaze ndongoza mbaone zirongozi renda ukabatisha de la tarumanta jo subutiame yode mane habilo chef de tamajor isufe jihad wale arongo abalola tibelo wala kabuzamba wala amri ya hobo isufe jihad wahe arme national ya Komoro hauka ikaubidi ya chef de arme ikaubidi warongo suku wajana wesha makalma madziro namna ina kandu tsofuma kule na hali abu kabatsu binadamu kabatsu nanya kabatsi imani kabatsu silamu banu ngari rumao ni makafiri ngari rumao ni mayahudi ngari rumao ni majasusi ngari rumao ni masase makriminali hauka makalma madena namna ila yabo Komoro isainji harumangama bala msambenu wa yeger civil msamu ibenu wabala hakamjo kaya madena mnaila utirengo kanga bo manajeshi ujo wa mruhula o wana mrawo no kemana nyare mamzinga ike katsubo so buduki yare memana nyabala haumro ake volovolo yosho kemana nyatirwa mzinga iho iko wadzadza hatungo volovolo wake kondwa na jali o malaho na tuhunurare mwazono nderare mwana zigongo hauko wanrwalo iho majeishi wenji wangazija tibahi wanji ya 2018 ja 2019 emrudo na mahaminji mshamaza mba mu confirme basi ngabo wansujini warengwa 2019 kwa jatimizi mahishiri na minane emzima atakajarudi ya semdwe abo hanamno wanro wakamrengwa waje watolwa sabilili wendenende wajuruhulwa wenyiwo wamba alhamdulillah haukaya uikrimineli uko msomo yasoma urahitwa na wende mru ya unda diploma ya tusoma kama kwa diploma ya arme hasibabu yani kwa kalashi ya uwanru pirizo no ya joni kwepande habo ya rate holy code yabwe asuyahe urahitwa beluo katina haja hokela tindili wao wale sange na mahamengo minanu nga mummonao waleta dabu mnyezi mwila deni da shabale sange mfu mummono abo yenda ngutsenda maguru eti goshi droite amagarile sabuji ngudwenda kohoro yabo mndu amanola katina haje kabafu mashababi haremwa mzinga kesa ngwendo unkwatine rundi hesa ngwendo ngena mahaya hufa banu moto hufa mndu azihufa shabelu ongotsone mahiti yabukatina hasara yabwe hasara yo yahobo shehani haukanga wemnejana maskini yahobo salimu hafi haukanga wemnejana belu ilotindili wao wondo tsovurenga zadzube ukangone namnenda ngotsona magonzila ana magorili atangotsone mayiti ngotsone janaza ukatsina haja ko mndu mzima ngo kaburi no mzima ngo boju wesa hafu yaweka hato amranwarema ya tsonda webo mwana jeshi ulona maha mishashi ye Komoro yulinda wena marunda menji utswanza wehenzi carnet d'adresse shawawo kwatutsa hazijue wawesa watumwesa wanaongo wema wanrwa shaongo wema ze famiza ongo zozema shaongo ajihada oke kawafu abahango afoma shahidi belungo fo shahidi ndahu kunofa shahidi lila kalima bi shanda bodo harumansi etea na andwa siyasa mwa watauhara shasinga rijodo zamba
ngari jo zambato sukumjori wa rife shamnoko sukumjori wanga mjo parani hasara haukezo mabadamu wa wonga bajobla wa sedekao ngejo mtani la friera ngejo mtani halahulia ngamjojo malahoni hanukamna uroha tena hauke komori ya jana tsinde ya leo ngamtimizi he namna hii President Zali ukaurongo wa hamba ukaya ngo wanona corruption leo ndabo njibu wale swala hilo andani wetinde jo wanana corruption kawe kuji mahakama ndrini ikililwa kabanu he hanti sheka ushawana ne magero he hanti sheka ushahe droit de l'homme he hanti sheka yo sha unikanduze marché passation de marché he hanti sheka yo sha hukumu mahakimu he hanti zikayo zo pia ezikayo zo ujozi jomowa kabata tamahakama ya dona kanuni ya mwendo huito wapi habo wadhumania ujora beti abo wetinde jo wana na corruption yo handani wewe wetinde jo wana na corruption wakana mshahara wa duzumilwe ka uende wa ukaza hako wakati yataki wa mshahara ka 7 million huja hukaza duzumilyo na abo hufanya kudeta 99 ambo mshahara nzo doli wa ne daula ngwanzo mshahara wa hele ewo koloneli wa jeshi wa kauliwa hujabo bwa resaze voti 2001 waono kaya ngo kumbaro utujifanyila mshahara wa 12 milio wadunga wajarange 12 milio huja uheya kwenjezize mawaziri wa wakauliwa ziwijana na mengo mitano hotsanganya neze ntere iyo zivimajana mahili abo jofanya 1,500,000 zivimajana mararu 20 ziliwa waziri hamdu akauliwa zivimajana mahili badzimaneze ntere wetinde jo wana na corruption wetinde jwana na corruption na wena usiku ngola to 50 million msafara mzima ubale delegation na malaba na masusu na jufumo na chwavuroho na wezi heni babanu wendao heni mru ya urenda zema ngwanzo umtsinze bia umbahize nuratu paro pashi ya mvio ngwanzo nende wa monese ube na iyo mali ya henti yoma pese kao ya jo tamnaraba hanu ya jo wa helikoli ya lise ya jo tiyanzia yajo fanya ndongo yajo wa hamna yuzimu wetinde jo wana na corruption ka weti mwadilifu suala ya naru mailo weti mwadilifu nabo wewe ye nyumba ilo na Lukmani yonde yakane SCJ wa hele dima no lozi Sedi Muhammad enyu betsandra yola lao hurengoni ka Lukmani humanzishange mkini hokangyo ya hai hujulize nyumba yetsandra mjini rangu hali huirenda hao ngabo nyumba ya raru yabo ya dola lwa nema Iranie huirenge tena huirende ha hutia goba ze aruzo zirenge uzirenda ha wetinde ujohamba uka ngwanzo wanena corruption hoka wende wewe swafi wende magendo ani wetso kobirudo paro azali magendo ye nyumba watukufu faruata hendajo mwe nyumba mroju hatowe meuble hatowaze materiel hambagu niko mashinwa ye nyumba ikaongela la ufaruata zilima juu na mwedemu ataketu santini mwa 3 milioni mwezi hayajiri yonde nyumba hemhungu ambari ulo Marseille kabatutu juwe mhungu ambari sije wamba zina bada ruweshi tije wamba ndovi ye nyumba faruata la lao yo ya mwajiri sande mhungu ambari ketu santini mwa 3 milioni mwezi yabo yo corruption kunoka na nyumba serikali ya wahwa ya lekeziwa faruata nde ya towe mibu ambari ya mobilige nende ya itowe ya pweze kontaki ya itsune ya nyumba yo yende swahurabu faruate nende ya ajirisiwa ya nyumba hemhu wambari ulo Marseille ya nyumba yo lo zilima juu yonde nyumba iliwa weto santini mwa 3 milioni mwezi iyo nde corruption wiyo kunongo kaya mwanzo wanena corruption wakati kao hubise trezori hauzimaze done hubise back development hauzimaze done hubisi inu depse banku inu banki ya Warabu ikao ilano banu wakula wale kondohondo lahe nationalite hafishe za kwanza zinambulwa ikao ngabo matumo kaya ze fishi ezo ziba ngewo mroko tilwa hako kwanzo lateze done za he nationalite ilujo nda system ya ufungu wa sambi hawa lateze done habo tumbo mpaka kujaji wana na corruption na wehe na sikungo sebwa mali bonze miliari kutsurambia na bakazitsunda mbamba bahano itondo kai konti ya Ilihamu ikeforo ye konti ya Lukumani ikeforo ye konti ya Hoa na haho zikeforo
uhuleze nyumba bonze ujitajirise emana wambango wano na corruption dabo wesa watuma wesa mali utona susi wanzote guerre civile mwensu jojo tawa ungeshindwa rumwa mahamili bonze ekandwe sadi waza urejei hunu masiwani ujorengesho watuma nafasi haruma maheshiri nujo kahufa yabo kama wano na corruption baluso tumu usora bayensi huisezise hata tindi pakolule Dar es Salaam na Bushini tindi haukauso hamayensi yabo wetinde jowana na corruption wewe neni mndu mwenzanki lulo no wengwe ekamungu wano na corruption mrenje zizandwe mishahara jera isi Mbushini shengwo wono mndu yakauliwa zihumengo mine yafanya corruption waja wampula wafanya 20 yabo ndabajo kufanya yatsojo kufanya corruption kama na mndu yatowa corruption mndu shashiza uojinga na ulaba ndi mndu wabungu wano na corruption hokaya wewe wawe wemze corruption wao kawende we kreye hokawendele bwiziku na banu corruption tsiwizi banu wokutsanganya mbili undrandaro banu webwizi shikomori we voleri shikomori wewe ndi mwinye corruption komori shangarula byao owizi ufanyao wahulaze arwizi lo moroni le jula moroni pia wahulaze arwizi lo homisiruni ho pia waravaze mali za hensi pia heni banu wano shirika la daule mrumshaho ambari ngukolabore yene director ye mashirika yende swafeti pia hosezi sema shirika daula o wajoko jabanu waje wake hamenu daula ya vierji ipangwao nyumeni ngaruhambio wa mali wanduwe vuka ngaruhambia unyi wanawazali kajoka mbabanyu ngena uwadawo hakazwada tukangufo halafungutsa hwajaja rede malaba ngaruhambia unyi watukufu yaukaya ngarikazawo banu haukakartwa nzarikena dakika zinji leo risari kazawo banu mabanu kangarishukura Mwenyezi Mungu hauka eselwili yomjini inani yambajini yisai yikansi leo yabonga rishukuriao Mwenyezi Mungu haukaya jawa mfikiruka ya inani yikansi leo ebenge zeselulinga zendawo no kansi shangara mbao ka watukufu ni diaspora ne kemnenge mahadisina yamba banu handani humnafiki wa siasa udo hunu Komor sha kena uripaze mvuri lale ribatse hono shambe bido wandu wanu wande sawe daula wandi sondra baadhi ya majawabu wandu bawo waruma jana walo maopoza wadwambi lwa wokweli zedakaza msozinu ili ejo kwemaya wanile ntiye wanileza kweli ejo kautawenza yata ejo le mwana siasa yalemewe shada ula ya uhaki kawa na matataliana na unafiki haukaindelera hami so segondi ngarambao ni marengwe banna mbali kartu sible mlo ulaya ndo harume diaspora entia hanyu ngiyo na hubanani yentia hanyu yende swankarobwe yentia hanyu henna wakataza la jola wanu wandu wapangwe daula nyumeni hoka koshitiyo wandu wajokombo kabadishino hahangwa pia tia hanyu ire mmakrizi yentia hanyu matajiri wa hanyu wafetishiha kutwenda supermarché washida wahula kilo yanye ze supermarché wajundu haruma ngoza umsi wamba usala kanti ze tajira zijimilia wafetishi wa moladwani wafetishi wa mobanki waremma empo hata na abonti ekema tajiri wangamiziwa yabo yankibange ndo yasihe emaranya haukawa ne mana walo maskinda walo tajiri sheke matajiri wanti wafaitishi wanoili wanupia watwen ze amri abo yoke yonti yenda yazama hauka kutsura mba tajiri kutsura mba maskini ne yo hatwari fonji juo maskina hangu ni juwe ne tajiri wa hatu sheka kutsura mba tajiri awate maskini kana ujijua yo hatwari ibakishensi ya Komoro Mwenyezi Mungu ndasi shaibakisha hozuba pubeli haruma baadhi nansi na sisi wanai sima maskini shaka bati mkomori Mwenyezi Mungu anze nsinu ya parozuba pubeli shaye darajenti ya wasulishi ya kwezi wananyasima diaspora henu lo nerundi ya ukaya ngena fikira ya nzoende sensi yinu ya fikira ndaba hayati ya hankilahe daba mekankilika hahaya bahiza hankilinga zijohaha banda waranza womtsabuse zankili zahana banda mwanzo mtsabuse zebishora zahana banda mwanzo mtsabuse
ye maarifa ya ilmu ya hanyu haukayeka kamja yatsa usaba hamahu yenti bahi akili yo haha vanwe namna maele na rovizi haha zitolishiha hata vanumrujwa kanankila ataka kerumia ihaha elera ya urenga ze diplomu njidayoni zo mzibuwe mrumie misomo mwasoma ngaze universite mwasoma pia ranyi mdo hundaira mdo bonze wana mashababi wanaashe na wanaume yentinungi yona nyora nani zedakaza musoziro o wandu wanu warumujuzi warumujana ngwarumoleo ngwanzo warume maudu wahangu we daula ne mishinzi ya daula ne miyano ya daula hata ifondaso ya he daula yihunulwa yabo mwele ukaya yentiwi yongelo ya rendo antimsiro yabo maudu nyimsoma leo na nyimwanzo mlebo nze mwasoma mwanzo mjamdenge nsino ngamjo kufanya hazibo nze mturuku ensi ya hanu na kejaja daraja ya uturuku yensi ya hanu haukensi ya hangiyo na bezwe nani wandu wasoma rumwe mabara yanyu pia nyina kila nao vanu le fijo mono Macron wado demoli kodi hakuopareswe hana Macron mmono ato mwende swende sao shanda ya kaya hakadrewa haji amini halelwa kisiasa hakana susa he daula shakawati tafauti ya hanyi wanamsoma wabonze na nyi wanamdomo universite dokaya owajeni nezensi ngwakubaliwe tafsira beramu ngwakubaliwe tafsira hele jimbo la taifa ngwakubaliwe tafsiri ya mzungu liona mnafasia na demokrasi ngwakubaliwe kaya kabla ya mwanadamu shangabonsi nelawa yensinge bakio ekati lawa ya mimi yange bakio yonde mano keni mona haya yomba Mwenyezi Mungu yafe hatima njema wanama mashababu ngasina bezwe nani wananyasi wanazioni ranyi mjondro bonze ranyi mjondro hundani yakili yahanyi tike ya Facebook ba Facebook radaba ramjinga ramjufumo ramwizi henda mrutso ja Facebook hajaji hoso hata ngamonu mjinga tsuo dongonja malahoni ye dawa za wandu na nga la delenka no komru ya jojo ko lam jufumo la delenka hokema hadisi ambao mru ajo fikiri ko lam rum nono yabo nduka tutafautisha mwade na mnono aruma zehindi nizino kena mru pia ngujihoso aruma yeneti shabanu wo unono ne akili ya mwanadamu dezitengwa wastarabu wa hensi mtsirengo kari jabanu ngarijele zao mdo hukumu wanu baba ngabandu wadwe bambuzi ngabo wandu wanyalowa wazaya ngabo wandu wanyalamiswa hafu ngabo wandu wa madeleka tawakobi wandu washe Mwenyezi Mungu ajalia hawasulisha waja Ulaya ngwarongo wao mazene tizinu ndio fikuru kala na damu na ala madelenka amketsu bidi zeneti zinu ziriramene ndwagorenga ankilia netibahi elera ya urumezo masoma ija watukufu elera ya uhuye masiwa ya hanyu ija ritikire mijinru yinu emalabanu yemakankri wanu yemadelenka wanu watona susiyada ula walota yari ware mandu mizinga wafe no warenge puvaru yodio abidi mwananizo makadri wa hensi yodio abidi mfikiri makadri wa hensi rimshishane daula tamje rimshishane daula rende fidia yu atamyelewe kamjelewa iza tunale ziriwambia amtuka zedwa mana Mwenyezi Mungu yari nkazo ngarjo huziswasonti pia emitsango ratsanga nezifuka za hatu nezenia za hatu maudu tswa kiyama na kabla ya maudu tswa kiyama henna ranya ngujo uzisiwe zo yafanya hu duniani mhono ngujo uzisiwa shishi yo ngujo uzishiwa matso hanywa mbuwa da ezombo kumena ziliza mwanadamu na shombo yabo haruma sekondi le daftari la mwanadamu ngalijoso mwensunku mrati jamba tika honsodo la maile na usibuha mitika hotika honambi shamitika mhara sija ebenge kwezi watukufu zidaka mengo binena tsanuzi ja ngari mabia wonu kaya ngedi ngo hinge bidwe serikali warumao waile ukakaritsu warahata karjamba kwa tsina yezi kwa nauri huwa karjazamba karjamba kwa tsina pouvoir shakari na wara ngohono ritsoro wa adilifu fatsuzo weti ekanyi dona bankali nekena mvuata ye bankali yoyo wano hao shekero habonze hata mnamwana mtita mahamira ruye rafiro yotsotawa bahiwanu ngwatezawo pasheni hao ndabono mizinga shawe njo mijini hatu hamandu wa hala na halun aukakabati mwizi criminel delenka ya jusa matso yangalia mndu aminifu ukaonena mndu mwizi
hena mru criminel ila sawa namba bahabo uteza harumale pashela hao sho wandu alupia wela wamijini hatu wanu wahara shawahele la mafanya siasa wahara habo ilijua ukaya wedi wadhulume daula ngwaona dosiye hena mru yabo watilwe tisoni na uharana una urindritsa arinjofuma iliwa watona lahoni hao wafanyezo wanzao wasezi sensi habo wajoko wandu wanu pia hena munge na shimlindao kabatsuti na dosiyo mahakama o wandu wanungu arao ze dosiye za dhamana wakanizo shengenu nsijiste hiyo rarenga uhu kajajo kubali rendo atwana niwezi kajajo kubali rendo atwana nanai na mafukara na makrimineli na madelenka rijuwao mwendo baadhi ya hawe manati pia shanga wandu wanu wariruma wabo kongotso na udelenka no ulada no dufumo no wizi no jinga wandu wamanda wao tiro wajo rishangaza atoko suku wajo riparise zibazatu azijoverwa shaba ndo banu boberwe sipo ndo banu bahudwa wenge nywana nyasi ndo bonze mwanzo mjao indensi hamiko jumziani mtije shatene kanga mjao na mfikiri wanu wandu mwajili yao sindasi kasitayari wani komba sinanyi sitsana haramu ngarjwawo warizano warile no warjuhu ngarjwawo tafsirine sharafa shadola sitsinderjo shangaziwa shanga anza mrwalo ndano kauha ya juo wandu awengari yao ka ngamwengarao baadhi wanafiki wenzanrabo abo washasha rumwensinu do wanda okweli sharisari rambu okawatowa ordro kabatiko jozuba pareni ba azaline shekunisha hao wesawa wafali kingwanzo wawe wafunge wamba kwa nosi sataranja wahao watowe ordo ya mwanza umje mjuwe bango ono warume daula watowa ordo randwatu sopareni abongo ojumbaba mzamwana na mzaze mzamwana mwanahe asomalo mjinalo pandoni shawo ujinga uo ndora nzo rutoka mrufa hensi ya hahe mrufungwa hensi ya hahe la pitali hensi ya hahe iyo sawa na mru waniliyo ye mwana mbahanda hahe waniliyo mjomba mumjini waniliyo sharafa shahensi haukaba nudola linsi lijando la mru ndo siku ya uteda munde kaya wowiza wa mru ne sharafa sha mru ngashenda ushapulo ebenge kwezi ngarile hanao banu eketso katsirongo habziro ngamtsaho sama shami imi nsuju wabanu mimhomi nsuju wa mimfaraka shembabi ya hatu ri aminiwe tsinu ngebidiwe za tunale zirimambieni maudwe kazi ja mtsamenga wandu baduwani kwa jukumu ya wananya na jukumu ya wandu ya wendese na jukumu ya taifa lipangi wa uwahu yetsi nikensi ridazi tsindasi ngarijo zamba hatesa zore na rirende karishindi karijashida na renda mnyezi Mungu arengeshiumbe aurundo arife mdu abarikana rijeri hukumdwa ni Mungu haunai hauyari kumuhaundo shakari natso la larife jao ensi ya hatu yende swaki yaki katirongo anainga mtsausama katirongo warundo serizi wa Mwenyezi Mungu shakari na ukubali indelera hufa indelera yo kamwade indelera tula pitali indelera yo hibwa indelera yo utawa shaka na ukubali yensi hatu yende swaki yaki marhaba menji vive les Comores vive ye diaspora vive taifa la Comores ngarijo nana haruma zilera zishashi na usikundo aji Mwenyezi Mungu abenze yekawe la umto wa roho kajara swili ya range roho garombo Mwenyezi Mungu rikesinani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daula ya haki. Usoni
mlisami hibale jotongilo haku